So laing panday na punta po to this video mga higala. Katong ni Agi si mama man to mo nang karon mga higala ang anak na pod. Charot bitaw mga higala no panday day kuan ni sa kuan mga higala no butangan ako sa katong kuan ba azulan ako mga higala no gitungtong ron ako diyang planggana. So gibabagan na din na ako diha mga higala no para na imurag kuan ba atang-atang bitaw para sa nit kay kung imura pod ilargo ang nit mga higala basin madugay matuslo na diha sa planggana no. Unya lain ra baning asula mga higala kay kuti kay na siya punit-puniton bakay gagmay biya mga higala no okay ra kanang murag nidagko na siya kay murag dili ra kaayo tanto lisod. Sumo na mga higala diri sa bukid lahi gid mi og assignment no lahi mi og trabahoon mga higala si papa lahi nang iya si mama lahi sa nang iya ha. Sumo na mga higala ako diri na ginahinay lang po ani panday-panday no kay lisod man pud manugo pata sa atong ginikanan mga higala. Pero ako mga higala no ganahan ra masad ko magkuri-kuri mga higala para ani panday-panday no kay at least makabalot pa no kabalukot ta nga madukdukan ang kamot sa panday kung magpanday-panday ingon ana ra na mga higala. Maning kamot na lang gitag ato ani mga higala no kay kaning akong trabaho mga higala no para ni sa ekonomiya mga higala. Kay nako grabing mahala naman sa commercial feeds karon mga higala no. Mao na maginahinay na lang ta ani practice og buhi og asula mga higala maayo na lang magamay-gamayan natong gastuhon no. Kay lisod ra bagid mangwarta karon mga higala labi na ko mga higala wala jud koy pangwarta ba. Sumo na mga higala maning kamot ta kay kung pobre ta mga higala tamay-tamayon ra biya ta sa tawo no nya og kwartahan pod ka. Aw kasuyaan did pud ka sa tawo. Mao na mga higala diri lang tas tunga-tunga bahalag pobre ta mga higala ang importante nga makakauntag manok mo na magbuhi tag asula kay para nata ibahog sa manok mga higala. Bitaw kay at the end of the day mga higala charot at the end daw ko no. Bitaw mga higala oy kanang kung naalang gyud kay kinugihan mga higala aw makakaon gyud ka mga higala no. Ingon anar man gyud mga higala no kinahanglan gyud nimo mosuway mga higala no kay kung dili ka mosuway mga higala aw bahala kayo diyan. Kay diri sa bukid mga higala pinaka-importante gyud nga magkugi ka mga higala no nya diri sa bukid mga higala kung naa kay manok aw okay gyud kay na mga higala kay kung wala kay sudan aw madesisyonan man gyud na siya diha mga higala kay lisod man gyud pud kaayo mga higala og kita po magsakripisyo sa atong kagutom no. Kay siyempre mga higala no isakripisyo na lang gyud na natong manok mga higala kay pagay nagbuhi ta mga higala kay para natay masudan nya kita po papas mo na inuntan unsa naman inunin trabaho aw ay. Pero bitaw mga higala mao mo ginairol sa manok mga higala no kanunon man gyud na sila mga higala lisod po magsigir tag buhi-buhi mga higala para aturang tanaw-tanawon gansi kay itong tiyan mga higala ang mata ray nabulahan. Pero bitaw mga higala nindot man ning pagkabuhian ni nako asula mga higala no kay nara gyud diri sloyo badali ra gyud na malili mga higala kung okay pa ba na siya no. Syarog balimtan pa ni mga higala. Pero bitaw mga higala mao na ning resulta sa akong gibuhat mga higala no pakli-paklion ra kuno na siya mga higala pero wala gyud na siya all the way nga nasira gyud ba. Unya mao ra to mga higala shout out ko sa tanan nga mga nagtanaw sa akong videos I love you sa inyong tanan.